अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सरिया उसामा बिन ज़ैद रबीउल अव्वल 11 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर मदीने में क़याम फरमाया और 23 साल पहले आपने जो दावत शुरू की थी उसकी कामयाबी और अल्लाह के दीन में फ़ौज लोगों के दाखिले का जो मंज़र आपके रब ने आपको दिखाया, इस पर इसकी हम्दो तस्बीह करते रहे। इस दौरान बाज़ वफ़ूद का इस्तक़बाल भी किया और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 700 फ़ौजियों के साथ तैयार किया। हुक्म दिया कि इलाक़े बल्का और दारूम की फ़लस्तीनी सरज़मीन में सवारों के ज़रिए से रौंद आओ। ये लश्कर रवाना होकर मदीने से 3 मील दूर मकामे जरफ़ में ख़ैमा ज़न हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुतालिक तशवीशनाक खबरों के सबब वहीं रुककर नतीजे का इंतज़ार करने लगा। अल्लाह ताला का फ़ैसला ये ज़ाहिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और ये लश्कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत की पहली फ़ौजी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर गया। रफ़ीक़ आला की जानिब अलविदा या सार। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन क़य्यम की तबलीग फरमा ली और उम्मत की खैर खाही का काम मुकम्मल कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अमाल से आपकी रहलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। आपने 10वीं साल रमज़ान में 20 दिन इतिकाफ़ फरमाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको 2 मरतबा कुरान का दौरा कराया। आपने अपनी साहबजादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन रुख़सत किया तो उन्हें वसीयत करने के बाद फरमाया, ए माज़, ग़ालिबन इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे। ये सुनकर हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़म जुदाई से रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में कई बार कहा, ग़ालिबन मैं तुम लोगों से इस साल के बाद ना मिल सकूँगा, ग़ालिबन मैं इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। इस तरह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का नुज़ूल इस बात का पैगाम था कि आप दुनिया में अपनी मुहिम से फ़ारिग़ हो चुके हैं। इसी वजह से इस हज का नाम हिज्जतुल विदा रखा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब सुब्हान व तआला की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप ओहद तशरीफ़ ले गए और शुहदा के लिए इस तरह दुआ की गोया ज़िंदा और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। फिर वापस आकर मंबर पर फ़रोकश हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ और तुम पर गवाह हूँ। वल्लाही मैं इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ दी गई हैं। वल्लाही मुझे तुमसे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि इस बात का अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। माह सफ़र के आखिर में आप रात के वक्त बकीए गरकद तशरीफ़ ले गए और अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया, हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। मर्ज़ का आगाज़। माह सफ़र के आखिरी सोमवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप बकी से वापस तशरीफ़ लाए तो मैं अपने सर में दर्द महसूस कर रही थी और कह रही थी, हाय मेरा सर। आपने फरमाया, बल्कि मैं वल्लाही आयशा, हाय मेरा सर। ये आपकी बीमारी की इब्तदा थी। आप इसके बावजूद बारी बारी तमाम अज़वाजे तय्यबात के पास दिन गुजारते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़ सख्त हो गया। इस वक्त आप हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थे और पूछ रहे थे, मैं कल कहाँ रहूँगा, मैं कल कहाँ रहूँगा। मक़सूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी। अज़वाज मुतहहरात ने इजाज़त दे दी कि आप जहाँ चाहे रहें। चनांचे आप हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान टेक लगाकर दोनों पाँव ज़मीन पर घसीटते हुए निकले और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर मुंतकिल हो गए। अहद और वसीयत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और बीमारी ने ज़ोर पकड़ा तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन न खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत करूँ। चुनांचे हमने आपको हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के
انہا کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے کے انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ اور مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، اور پھر فرمایا، اے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں جسے چاہو لے لو، اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ و مشرکین کی جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اور وفود کو اس طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی، اور فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ آج یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، نیکسٹ آگے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔